Moo. Among idon. Idon. Mama. Uy. Baby. Zaman naman na nakagdidi. Ha? Anong bangon naman ka? Uy, dadara ka? Ah. Bangon mga orang. Idon. Idon. Bata. Idon, sama na. Nagtaas-taas ang bunay mong kilay ni mo. Ha? Isog ka? Wah, isog di ang bata. Ha? Ay, Idon. Ganon kisa tawagon siyang pangalan, no? Idon. Idon. Ay, Idon. Ansan na? Ganan kay kaglantaw sa kamera. Ano man? Mag-artista ikaw? Artista ikaw? Ha? You love Mama, Dada, and Achi? Oh, lagi. Ano wala pa man ka natulog? Ha? Ano wala pa man natulog among baby? Ha? Gahulat ka ni Mama and Dada mag-sleepod? Or gimingaw ka ni ate because ate is not here. Doa siya kay Mami la. Oh. Gusto rin mo ipauli si ate? Si Achi? Ha? Puluwa siya ng tubag. Di ba kanya papauli o ni Achi? You don't want Achi to go home? Look. Ano ko? Ang saan lugar na to si Achi? Si Achi ato na lang ihatag kay Mamila. Hatag di mo si Achi kay Mamila. Pero love mo kay ka ni Achi, be. Love po ni mo si Achi, be. Si Mama. Love ni mo si Mama? Love ni mo si Mama? Guys, sabti ko tubag mo sa love Mama. Oy, how about Dada? Do you love Dada? Gusto ni mo, love po ni mo si Dada? Si Dada Bells? Love kayo tanan oy. Love man niya tanan oy. Abot Kuya Chuchu, do you love Kuya Chuchu? Oh, lagi si Kuya Chuchu. Ganan kami kay Chuchu. Pariyaman mo boy. Ha, mga boys man mo. Do you love Kuya Chuchu? Okay. Ha, bilin sa ikaw diri. Tana raman ko sa kilid. Ha? It's okay with Idon. Mama will eat muna. Ha? Mag-eat si Mama. I love you. Oh, I love you. I love you. Alright, thank you. Donut kaya? Okay. Behave ba? Baby ka ba? Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly